آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ہے مشہور انڈین مووی ڈر. ڈر کا شمار بالی ووڈ میں بننے والی نئی اور اچھی فلموں میں ہوتا ہے. ایک طرح سے ٹرینڈ سیٹر کہا جا سکتا ہے اس فلم کو، کہ اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ ویلن ہے. سچ پوچھیں تو سپر ہٹ کیریکٹر اس میں تھا بھی ویلن. 3 میں ریلیز ہوئی. اس کا بجٹ 3.5 کروڑ تھا، جبکہ اس نے کمایا 26 کروڑ. سر، یہ شاہ رخ خان کی پہلی فلم تھی؟ نہیں، پہلی فلم دیوانہ. پھر اسی گو میں مایا میم صاحب واز اے ویری گڈ مووی، لیکن شاہ رخ اس میں صحیح طرح سے رجسٹر نہیں ہو پایا، کیونکہ سٹوری بہت جاندار تھی. مدام بواری کی ایڈیپٹیشن تھی، بہت بڑا ناول گستاو فلابر کا. لیکن آگے چل کے یہ جو کہتے ہیں نا کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس، اس تمثیل کو اگر سمجھنا ہو تو شاہ رخ خان کا کریئر دیکھ لیں. وہ آیا، بالکل رجسٹر نہیں ہوا، دھیرے دھیرے اس نے اپنا مارک چھوڑنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ڈر جیسی فلم بنا دی. پھر ڈر کے بعد ایک سیریز آف سپر ہٹ موویز، بازیگر، راجو بن گیا جینٹل مین، اینڈ ابو آل دلہنیا لے کے جائیں گے. دل والے دلہنیا، وہی مطلب ہے، اس کو صرف آپ دلہنیا بھی کہہ دیں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس فلم کا ایک ترہ امتیاز یہ بھی ہے کہ نارملی 99% بالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو، ہم چربے بناتے ہیں، لیکن اس فلم کا چربا ہالی ووڈ میں بنا، اور اس کا نام بھی فیئر تھا، اور یہ 1996 کی بات ہے، یعنی 3 سال بعد. اب یہ رول عامر خان کو مل رہا تھا، اور اس نے جھٹک دیا یہ کہہ کے کہ بھئی یہ ویلن کا رول ہے، یہ تو میں نہیں کروں گا. اور ویلن بھی ایسا جو پاگل صاحب. اور قسمت دیکھیں شاہ رخ خان کی جاگ اٹھی، اسے ایک بہت شاندار رول کرنے کو ملا. اور یاد رکھیے کہ یہ تیسرا بڑا ویلن کیریکٹر سپر ہٹ ہوا. نمبر 1 آف کورس گبر سنگھ، پھر ایک کیریکٹر تھا موگیمبو، امریش پوری. موگیمبو خوش ہوا، اور اس کے بعد ڈر کا شاہ رخ خان. سر یہ فلم آپ نے دیکھی ہے ڈر؟ ہاں جی دیکھیے. ڈر میں سمجھتا ہوں اگر کامیاب ہوئی ہے تو شاہ رخ خان کی وجہ سے. سٹوری بڑی ہلکی پھلکی سی، عام سی. میوزک کا جہاں تک تعلق ہے، ایک گانا بہت اچھا، کیونکہ ڈائریکٹر اچھا تھا، اسے پتا تھا کم از کم ایک گانا مجھے ایسا ضرور دینا ہے جو اس کا تھیم سانگ بن جائے، جو اس کی سگنیچر ٹیون بن جائے. سال لمبا چوڑا سر پیر نہیں تھا، کرش ہو جاتا ہے ایک لڑکے کو اپنی کلاس فیلو. راہل ہیں فلم پیروڈی میں ڈمی کیریکٹرز کے ساتھ. کرن تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو لوگوں کا پیار سے اعتماد اٹھ جائے گا، محبت کا نام کوئی نہیں لے گا، اور میں ایسا نہیں ہونے گا. شاہ رخ تو نہ سنی دیو بیٹھا. I love you کرن. سر یہ اس کو کرن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور تم کون ہو بھائی؟ میں کرن ہے ہاں. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. اس فلم دا ٹائٹل کرن نے کیتا ہے ڈر. یہ رافتہ میں اس کے عشق میں پاگل ہوں. میرے عشق جو انا ہوئی ہے. اگر مجھ سے کرن کہے تو میں اپنے سینے سے اپنا دل نکال کے اس کے سامنے رکھوں. نام ہی کہو نا، آپ ہی کاٹ لیں. آپ لوگوں کو کیا پتا ہے اس کے بارے، کیونکہ جب یہ بولتی ہے تو پھول جھڑتے ہیں. یہ ڈر نہ بول جھڑ جاتے جی میں گیس دا میٹل نہیں چڑھ جانا ہے. جب یہ گاتی ہے تو جھرنوں کی آواز آتی ہے، جھرنوں کی چیخوں کی آواز آتی ہے. وہ کہتے ہیں وہی میں مر گیا. یہ ایک بیماری ہے، او سی ڈی، obsessive compulsive disorders. ایک کرن کے بارے دس رہے ہیں. یہ اس بیچارے راہل کی بات کر رہا ہے. جب یہ چلتی ہے تو وقت تھم جاتا ہے. وہ کہنا تو لنگ جا ساٹھی خیر ہے. اس کا حسن دیکھ کر پریاں شرما جاتی ہیں. اور یار آپ سچ مچ پاگل ہیں؟ ہاں کہہ دو کہ میں پاگل ہوں. تمہاری نظر میں تو جو بھی محبت کرتا ہے وہ پاگل ہی. ہاں میں پاگل ہوں. ہاں ہوں پاگل ہوئے. تو مار جانے جیڑی گل کرنی ہے کہ چھیتی کر میں گھر جانا ہڈی روٹی کرنی ہے گی جا کے. کرن ٹھیکے دار ہوئی ہے. چھوڑو دنیا کو کرن، کیونکہ I love you
I love you, Kiran. ਇਹਦੀ ਸੀਡੀ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ अच्छा तुम कुर्सी क्यों उठाए फिर रहे हो? ਉਹ ਨਾ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ और तुम तो वैसे भी कुर्सी बना लेते हो। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਹਾਂ वाह वाह वाह। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं नहीं। ਹੁਣ ਵੇਖੋ अच्छा एक बात समझ में नहीं आई कि ये सनी देओल किस तरह हो सकता है? ਜੇ ਇਹ ਜੂਈ ਚਾਵਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਡਨੇਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਂਸ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ सुनील, इसका पीछा छोड़ दो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 8-9 ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਬੋਰੀ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ अच्छा किरण, मुझे एक बात बता, ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜੀ फिर तू बकवास क्यों नहीं बंद करता हैगा हुन तू बोले ना मैं पागल तेरे ते छड़ देना हैगा डांस देखो मेरा है अरे, सारी दुनिया चिट होया है अरे जी ने बड़ी तारीफ की थी सी अरे डांस तुम क्या करोगे? डांस तो मैं करूंगा अपनी किरण। तो ये जो भी आता है अपनी कुर्सी क्यों लेके आ रहा है? तुम दसे इतनी भी आएगा कुर्सी लेके आएगा अजय बाहर 4 एक्टर बैठे लोग कुर्सियां नहीं गया जिन्हें की हाल है तेरा? अच्छा ये अनुपम खेर है। ए दे भाईजान ने रख कुर्सी बेचना है ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ हाँ जी ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ क्यों है किरण बोलता नहीं है ये मजदूर का हाथ है ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਂਤੀਆ अच्छा सही दी फिल्म जिक्र किया मेरी ना क्यों नहीं किया तुसी भाई आपकी वो फिल्म बड़ी शानदार थी जिसमें मीनाक्षी थी, क्या शानदार डांसर और अच्छी एक्ट्रेस थी। अच्छा मैं तो वेखा तुसी पहले औरत दी बड़ी तारीफ करते हो हीरो दी नहीं करते तुसी नहीं, हीरो की भी करता हूँ। और डायलॉग मेरा नहीं सुने आपका तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख हाँ बहुत अच्छा। ये मैं नवाज शरीफ के बारे में किया है वो नहीं मेरा सुना डायलॉग कौन सा? कातिया ये मजदूर का हाथ है लोहा पिघलाकर उनका आकार बदल देता है तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं तू कहे तो काटूं तू कहे तो भौंकूं चल तेरी मान लेने हैं। अच्छा सुना इस फिल्म के दौरान आपका झगड़ा हो गया था यश चोपड़ा के साथ? जी होया है क्यों? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੇਗਾ अच्छा ਇਹ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਨੇਵੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੋਰੀ ਮਾਰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਛੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ये बताओ किरण इतनी हसीन होती थी उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? ਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ मिस्ड कॉलें नहीं थी, प्रैंक कॉल्स थी वो। मैं तो सिर्फ इसकी आवाज सुनने को फोन करता था। नफरत कर दी हैगी तेरे को लोग किरण अरे प्लीज, मेरे पीछे पे आया चवल जिया ना होवे ता नो किरण, नो प्लीज प्लीज ऐसा मत कहना किरण, मेरा दिल टूट जाएगा। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੁੜੀ ਲਈ मैं कहता हूँ अगर आखिरी भी हो तब भी प्लीज मेरी किरण के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। ਰਾਹੁਲ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਂਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ दस से तो मेरी जान छड़नी की नहीं ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ओए बस। ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਇਹ ਕਿਰਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ किरण छोड़ो इस दुनिया को, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर लेके जाना चाहता हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। और तुम इसे किधर ले जाना चाहते हो? ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗਟਰ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿਰਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਟਰ ਕੱਢਦਾ मैं नहीं जाना हैगा ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाना हैगा नहीं जाना ਓ ਕਾਕਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੱਲਾ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਲਿਜਾ सारे मेरे दुश्मन हो गए मेरे हैं साथ चलना पड़ेगा। सुनील जी मैं चली गई तब मर जावांगी ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ आ जाओ किरण, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिला। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ बचता था उसका। ਉਦੋਂ ਕਿਰਨ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ तो जी नज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
बदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन। जी जनाब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हुसैन हक्कानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हुसैन हक्कानी एक बहुत ज़ीरक इंसान है, बहुत ज़हीन, बहुत वसीउल मुतालिया, और मैं हुसैन हक्कानी को बहुत सालों से जानता हूँ। वो 90s वाला हुसैन हक्कानी याद है आपको? 90s वाला हुसैन हक्कानी बहुत ज़हीन आदमी था, बहुत चालाक, तेज तर्रार आदमी था। तो अब वो एक आलिम है। उसके अंदर क्योंकि हुसूल इल्म का जो शौक है, जो प्यास थी, वो उस वक्त भी थी, नजर आती थी। हमसे तो बहुत सीनियर थे, किसी हद तक इवल जीनियस आप कह सकते हैं। होना पड़ता है क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट उनका काम था, स्पेंड डॉक्टर थे वो नवाज शरीफ के, और आपको पता है कि फिर उस वक्त आपको विलिफिकेशन भी करनी पड़ती है, सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, विलिफिकेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये उसका हिस्सा है। सियासत को उस दौर में आज भी युद्ध समझा जाता था, तो युद्ध में फिर सारा कुछ चलता है। लेकिन आफ्ताब साहब, इस वक्त उनकी जो हैसियत है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल नहीं होगी? इसमें कोई शक नहीं, और मैं समझता हूं ये भी शिकस्त है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। एक इंतहाई दाना, सियाना, तेज तर्रार, आलिम फाजल आदमी, जो अहले मगरिब के अंदाज में आपकी सियासत पर, आपके मामलात पर बहुत उम्दा गुफ्तगू कर सकता है, आपका केस बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, प्लीड कर सकता है। आपने उसे हाथ से जाने दिया। सर प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ? प्रॉब्लम पैदा हुआ यार, ये जो मेमो गेट स्कैंडल जो बना ना, इसमें देखें, मैं बार बार इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूं ना, इस्टेब्लिशमेंट का इसलिए कि नुकसान हुसैन हक्कानी का नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान का एक असासा आज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। मैंने आफ्ताब मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स जो है वो टाइटल टू टाइटल पढ़ी है, बहुत ही खूबसूरत किताब। मुझे समझ नहीं आती कि उसमें क्या पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, जो नैरेटिव है ना उसका, आपके पास ये हक है कि आप अपनी बात करें, आप जिस तरह करना चाहें। एस्टेब्लिशमेंट को आप अगर रगेदना भी चाहते हैं, आप एक पाकिस्तानी होकर बात करते हैं, ये आपका हक है। आप प्रूव करते हैं कि भाई मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइटनिंग कर रहा हूं, तो उसकी वजूहात हैं, तुम्हें ठीक करना मतलूब है, और उसके लिए मुझे अमेरिकी थिंक टैंक में किसी जगह बैठ के ये बात करनी पड़ती है तो मैं करूंगा। मुझे बहुत बड़े अखबारों में अगर लिखना पड़ता है तो मैं लिखूंगा। और तुम्हारे यहां ये कमजोरियां हैं, और एक्चुअली कमजोरियां हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको मिस हैंडल किया, और एक वो केस अच्छा खासा मंसूर एजाज के साथ मिल मिला के इन्होंने कुछ ऐसी बात। देखें, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने से पहले एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर जरदारी साहब ना होते, इनकी पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएशंस ना होती, तो क्या खाक सफीर लगते ही? इन्हें पीपल्स पार्टी ने सफीर लगाया था। हक्के नमक का तकाजा था कि जरदारी साहब को थोड़ा सा रेस्क्यू करते अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। यहां पे कुछ नाम ऐसे हैं जो अब माजी के किरदार हो चुके हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर नाअहल अफराद की बोहतात हुआ करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरे की राय यानी सिविलियन की राय, अगर वो एक ओपिनियन देना चाहता है, भाई आपके साथ इख्तलाफ करता है, आप उसका रिजॉइंडर दें उसकी पिच पे आके। मतलब हमारी फौज के साबिक जर्नैलों में मैं समझता हूं कि बहुत शानदार लोगों में सरे फहरिस्त हुआ करते थे मरहूम जनरल हमीद गुल, फिर जनरल तलत, जनरल नसीर, और इन सब से बढ़ के मैं समझता हूं ये जो इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सारे शानदार लोग हैं। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये लोग हुसैन हक्कानी का जवाब देने के लिए नाकाफी हैं। इन्हें चाहिए था उसे बहला फुसला के लाते और इज्जत देते एक वकार के साथ, बल्कि उसे बताते कि ये पॉलिटिक्स बहुत छोटा काम है, पार्टी की खिदमत करने वाले लातादाद हैं, पाकिस्तान की खिदमत करो। अब इन्होंने वो मौका गंवा दिया। जनरल पाशा साहब, अब उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वही लोग थे, कियानी साहब। अब ये तो मौर्रिख इसका नितारा करेगा ना कि क्या था और क्या नहीं था। मंसूर एजाज की क्या हैसियत? मंसूर एजाज एक बिजनेसमैन है। ये वो बिजनेसमैन है जिन्हें आखिरी उम्र आलिम बनने का बहुत शौक पैदा हो जाता है। हुसैन हक्कानी को जब उसके साथ नत्थी कर दिया गया, हुसैन हक्कानी ने कुछ लूज गेंदें फेंकी जो नेशनलिज्म के खिलाफ जाती थी,
وہاں پر زرداری صاحب کی سکن سیو کرنے کے لیے ان سے ہوتی ہیں لوگوں سے, وہ انسان ہے نا, اس سے غلطیاں سرزد ہوئی, لیکن جب یہ اس کے پیچھے پڑے اس کے بعد پھر وہ کسی دوسری طرف سائڈز کر گیا. ہاں جی سنا گیا انہوں نے انڈیا جا کے کافی شور مچایا. اور میں نے تو خود سنا ہے نا. اچھا. ان کی وہ تقاریر جو انہوں نے آلیو کلر چمکیلی ٹائی لگا کر ایک کتاب کی رونمائی پہ تشریف لائے تھے. وہ کوئی امریکن سینیٹر میرا خیال. نہیں, ان کی اپنی کتاب جو انڈیا میں اناگریشن تھی اس کی, اور اس میں ان کی تقاریر میں نے سن رکھی. لیکن کیا ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا, بلکہ آپ نے خود لوگ تو کوٹ کرتے ہیں, میں اب ان دوستوں کا نام نہیں لینا چاہتا, کیوں کہتے یار یہ دیکھو اب یہ کوٹ ان کوٹ ہے اور دروغ بر گردن راوی. جی مجھ تک کسی دوست نے یہی پہنچایا, انہیں کہتے سنا ہوگا کہ بھائی دیکھو میری قدر نہیں کی انہوں نے, اور میں یہاں آ کر ایک ایک تقریر سے اپنی ہزاروں کاپیاں بیچ رہا ہوں. تو یہ کوئی معیار تو نہ ہوا. اب اس بات سے دو چار چیزیں بڑی پرومیننٹ ہو کے سامنے آتی ہیں کہ آپ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں, آپ کی بات میں بڑی اٹریکشن ہے, آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے, جیسے ششی تھرور کی پریزنٹیشن ہی سارا کچھ ہے. تو آپ ایک لیٹس سے پور مینز ششی تھرور تو کم از کم تھے نا. دوسری اہم بات کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے واقعی نکرے لگا دیا تھا, کارنر کر دیا تھا. تیسرا یہ کہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی اتنی تگڑی, یہ بانڈ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ آپ کو روک لیتا, آپ سیل رواں میں بہ گئے. اور آج عالم یہ ہے کہ حسین حقانی اپنی نفرت کا, ناپسندیدگی کا, غصے کا اظہار کرنے کے لیے باقاعدہ انڈین سوائل کو استعمال کرتا ہے. مطلب وہ حسین حقانی مجھے پسند نہیں آیا کہ تمہارا علم و فضل اپنی جگہ پہ, تم ایک شاندار عالم ہو, پاکستان کے معاملات میں تمہیں بڑا عبور حاصل ہے, لیکن انڈیا میں کھڑے ہو کر یہ تو بہت آسان ہے, آپ چلے جائیں, آپ کوئی چلا جائے وہاں پہ, وہاں جا کر آپ پاکستان کو 2-3 گالیاں دے دیں اور آپ کے چاہنے والوں کی ایک فوج ظفر موج پیدا ہو جائے گی, بڑی آؤ بھگت کرے گی آپ کی. لیکن یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہوتا کہ آپ وقت آنے کا انتظار کرتے اور تاریخ کو یہ فیصلہ کرنے دیتے, اور یہی اسٹیبلشمنٹ سلوٹ کر کے آپ کو پاکستان کے حق میں استعمال کرتی. لیکن آپ چونکہ اس قدر دور جا چکے ہیں, دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگانا, اس کے ساتھ ناپسندیدگی اور خفگی کا اظہار کرنا اور بات ہے, لیکن آپ کی باتوں سے پاکستان دشمنی کی بو آنے لگے, پھر نہ میں آپ کو ایک عالم مانتا ہوں, نہ پالیٹیشین مانتا ہوں, نہ اسکالر مانتا ہوں, اور ایون نہ پاکستانی مانتا ہوں. خواتین حضرات we'll take a break, stay with us. Welcome back. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. واہ جی واہ. اچھا آفتاب یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ غلط العام اور غلط العوام میں کیا فرق ہے؟ غلط العام آپ جانتے ہیں وہ الفاظ جو مختلف زبانوں سے ٹریول کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں اور تھوڑی بہت قطع و برید کے بعد اپنا لیے جاتے ہیں, راسخ ہو جاتے ہیں, انہیں چھیڑا نہیں جا سکتا کیونکہ ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے اسے انڈو کرنے میں. لیکن غلط العوام وہ الفاظ ہیں جنہیں علم و فضل کی محفلوں میں, پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں کبھی ایکسیپٹنس نہیں مل سکتی. سر اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے گم سم. اب گم سم غلط العام ہے, اصل جو فریز ہے وہ گنگ سم ہے, گنگ اور سم یعنی گنگا اور بہرا. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اداس جو ہے وہ گمسم ہے. ہاں جی, ہم مطلب کہتے ہیں بڑے گم سم بیٹھے ہو, یا چپ بیٹھا ہوئے. ہاں, تو گنگ سم کی بجائے گم سم کا آہنگ بہتر ہے, اس کا صوتی اثر جو ہے وہ بہتر ہے, رائم میں آ گیا ہے, تو گم سم چلے گا. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے نا, لاجک سے بات کریں, زبان ناراض نہیں ہوتی, ایکسپٹ کرتی ہے اور سند دیتے ہیں اساتذہ. تو سر غلط العوام کیا ہے؟ غلط العوام لا تعداد ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایکچولی غلط العوام سمجھے جاتے تھے لیکن اب غلط العام بن چکے. لینگویج اپنا اثر بھی تو ختم کرتی جا رہی ہے. اردو لینگویج کی جو شان و شوکت ہے, جو اس کی ایک اسٹرینتھ ہے, اس میں باقاعدہ کمی واقع ہوئی ہے. مثلا کچھ الفاظ آج سے لیٹ سے 50 سال پہلے تک غلط العوام سمجھے جاتے تھے. پشین گوئی, پشین گوئی ان میں سے ایک سر فہرست ہے. پیش گوئی لفظ ہے, پشین گوئی
गलत उल अवाम हुआ करता था, लेकिन आज गलत उल आम हो चुका है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें आज भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। आप देखिए, जेंटलमैन को अक्सरियत आम लोगों की, अवाम की जेंटलमैन कहती है। और एक फिल्म है हबीब की, उसका नाम, उसका टाइटल जेंटलमैन ही था। और उसका गाना भी बड़ा मशहूर था। जी, अपना बना के दिल लाके। वाह वाह। अपना बना के दिल लाके। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੇ ਆ ਸਲੈਂਸਰ मैन। फिर एक और मिसाल, हम कहते हैं मोटरसाइकिल, लेकिन आम आदमी साइकिल मोटर कहता है। वो बड़े आराम से साइकिल मोटर कह देता है और उसका मतलब समझ लेते हैं लोग। आप हैरान होंगे, गलतुल अवाम है इसक बोल, ये अस्प गोल है, अस्प ताजी। जी, अफसर अस्पगोल कहेंगे या अस्पताजी? ये अस्प गोल है और अस्प कहते हैं घोड़े को, गोल कहते हैं कानों को। अच्छा, ये लफ्ज लफ्ज कोई नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये लफ्जी और क्या है ये भाई? तो वैसे गलत आवाम वाले करन रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग अदकर कहते हैं। अदकर कहते हैं पंजाबी च। अक्सर रिश्का, रिश्का। रक्षे को रिश्का, फैसलाबाद सारे रिश्का याद ये रिक्शा है, रिक्शा। लेकिन हम रिक्शा कह लें, रिश्का ना कहें यार। साढ़े फैसलाबाद सही कहते जी, काका रश्का ले दे, भूआ ने जाना। हाँ, रिश्का ले। और भूआ भी इस तरह की होती है। अच्छा जी, यरगमाल बनाना, अगवा करना। अगवा किए बगैर भी आप यरगमाल बना सकते हैं। कहते मुहावरतन, यार ये तो इतना शोर करता है, सुबह से शाम तक हमें यरगमाल बनाए रखता है। ये तुर्की जबान का लफ्ज है और दो अल्फाज का मुरक्कब है, यरगा और माल। यरगा कहते हैं घोड़े को। भाई लफ्ज घोड़े वाले यार है। वो इससे बोल से घोड़ा बढ़ गया है। एक किताब भी से कोच बन एक कदीम जमाने में जब लोगों के असासे देखे जाते तो उसमें ज्यादातर ये माल मवेशी और खास तौर पे घोड़े हुआ करते थे। तो घोड़ा एक बहुत बड़ा असासा समझा जाता था। तो उस दौर में जो बात चलती वो ये कि बस दुश्मन चढ़ दौड़ा और उसने हमारा यरगा और माल सब काबू किया और ये जा वो जा। यरगा और माल। सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ और जरगमाल दोवें लहदा चीज़ां ने। हाँ जी, इनमें फर्क है। ये जो अगवाकार होते हैं, अगवा करते हैं, वो जरूरी तो नहीं कि बताएं कि हमने अगवा किया है, वो खुफिया रखते हैं, अगवा करके ले गए। यरगमाल बनाने वाला नेसेसरीली ऐलान करता है कि मैंने यरगमाल बनाया तुम्हें। क्यों? उसने कुछ मुतालबात मनवाने होते हैं आप। इसी हवाले से आप फिर मुगवी भी डिस्कस कर लें। जी जी जी। ये मुगवी गलत है। कहते हैं ना कि जी ये मुगवी है जो अगवा हुआ। ये अगवा होने वाले को मुगवी कहते हैं। हालांकि मुगवी वो है जो अगवा करता है, जो अगवा होता है वो मुगवा है। यानी कि फोन करके कहा वो मुगवी ने मुझे मुगवा कर समझना होगा, पता नहीं कोई एटम कर रहे हैं। फिर वो भी तो होता है मुगवियात, वो मुगवियात होते हैं। मुगवियात। अच्छा, मैंने पता ही मैं जैलां दे कोल ही बैठा हूं। सारे मुगनिया भी होता है। मुगनिया सिंगर होती है, खातून सिंगर। अच्छा, मेरी गल फटाफट मुका देंगे ने। फिर इसी से किडनैप, ये बेसिकली नैब है, नैब, झपटना, पकड़ लेना। लेकिन किड का क्या मतलब है? बच्चा। अच्छा, बकरी का बच्चा। सर किड तो किड ही होता है, चाहे बकरी का किड हो या भैंस का किड हो। चाहे खुसरे का किड हो। यार मुझे सवाल करने दो प्लीज। करो करो करो, ऐसा करो ना सवाल। सर मेरा आपसे ये सवाल है। यार मेरी कभी तुम क्लास में पढ़ते ना, 2 दिन ना तुम निकालते। सर आप बहुत सख्त मिजाज थे। शुक्र है मैं प्रोफेसर बना ही नहीं, वरना मैं बहुत सख्त मिजाज। सर मैंने सुना आप फौज भी ज्वाइन करने लगे थे। हाँ जी, मैं रिजेक्ट हो गया था। फिर क्यों हुए थे? बस मेरे पैरों के कुछ मसाइल थे। ये पीछे ਨੂੰ दौड़ ला पैसे। सुना तुझे तोप चूक के भेजती। मैं फौज में जाना चाहता था, जूनियर कैडेट स्कीम थी स्कूल में। तो बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन वो जो फिजिकल टेस्ट्स में मेरे पैर की साख्त ऐसी थी, पता नहीं क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आई। एक होता है फ्लैट फुटेड होना, तो मैं फ्लैट फुटेड नहीं हूँ। बच्चा चुक चुक के ना मेरे पैर सो चुके। फिर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। अच्छा, मैं नहीं जा सका। उथे की बढ़िया। एक चीज होती है मेरिट, वहां सिर्फ पास होना काफी नहीं होता। ये एंकर ना ना होंगे, इन्होंने जल्लाद होना सी, सिर्फ धौना लानी सी यार।
किड बकरी का बच्चा जैसे शेर का बच्चा कब. बकरी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा भी, किटन जो है ना उसको भी कब कहते हैं. तो इंसान के बच्चे को क्या कहेंगे सर? बेबी. बेबी. लड़के को लैड. लैड. लड़का हो ना लैड कहते हैं. लैड. लड़की हो ब्रैट कहलाती है. अब ब्रैट जो है वो आम लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक नफीस बहुत प्यारी लड़की के लिए. लेकिन अब आके एक ट्रेंड ऐसा हुआ है कंटेम्पचुअस यूज, किसी बुरी छिछोरी लड़की के लिए भी ब्रैट का लफ्ज इवन लड़के के लिए भी इस्तेमाल होता है. और जब आप इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी देखें तो छोकरी एंड छोकरा. सर मिर्जा साहब के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इन्हें सीधी गाल काट दे. सर आज का शेर. आज का शेर है जी जफर इकबाल साहब का. मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते. मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से अब दो चार क्या करते. अच्छा जी, मुशायरा. अब मुशायरा क्या होता है? किसी की बात बड़े गौर व खौज से सुनना, उस पर गौर करना. लेकिन अरबी का उस्लूब यह है कि जब ये जो शायर शायरा से पहले मीम आ जाता है ना, इसका मतलब है कि यकीनन दो लोग. तकाबुल है ना, तकाबुल, मुकाबला, मुआनिका, मुसाफा, इसमें दो बंदे हैं. अकेला आदमी मुसाफा कर सकता है? सर जैसे मुआशका. वाह वाह बब्बू. बिल्कुल ठीक कहा, मुआशका. एम ही नहीं पीछे बैठे. यही तो वजह है. मिसरा पता क्या होता है? मिसरा होता है दरवाजे का एक ताक, एक पट, यानी जो दो पल्ले हैं, दो पट हैं, वो दो मिसरे हैं. वो मुकम्मल होकर दरवाजा बनता है, दो मिसरे मुकम्मल होते हैं तो शेर बनता है. वाह वाह. तो शेर यानी एक दरवाजा है. दो मिसरे खुले उनसे चोरी हो जाती. अब तखल्लुस, अगर शायरी डिस्कस हो रही है तो शायरी से मुतल्लिक चीजें, तखल्लुस की तारीख बड़ी दिलचस्प है, एटिमोलॉजी बहुत अच्छी है. वो क्या सर है क्या भला? क्या तखल्लुस सर शायर अपने एंड पे नहीं लिखाते अकरम जख्मी जैसे इशफाक मिटी. तखल्लुस होता क्या है ये तो तुम बता चुके हो जी. इसकी जो तारीख है वो ये कि आम तौर पे तखल्लुस निकला किससे? खलासी से. गुल्लू खलासी नहीं होती कि यार हमारी जान छोड़ो. तो एक वक्त था जब बड़े शायर, दो एक शायर होते हैं बड़े लीडिंग पोएट्स, दो या तीन मुशायरे में हुआ करते थे. खास तौर पे दिल्ली का माहौल, और ये मीर के दिनों का दिल्ली है, तो उस वक्त बिल्कुल अपोजिट हुआ करता था. बड़े शायर को पहले दावत कलाम दी जाती थी. तो वो छोटे मोटे जो शायर रह जाते उन्हें फिर लोग कहते हैं तखल्लुस, तखल्लुस यानी खलास, हमारी जान छोड़ो. वो जो शेर सुनाने लगता तखल्लुस तखल्लुस. चुनाचे वो बेचारा जल्द अज जल्द निकाल के ना कागजों में देखता है यार मकता क्या है. तो चुनाचे लोगों ने ये समझ लिया कि शायर का वो नाम जो मकते में इस्तेमाल होता है या जो उसकी छेड़ बने ये उसका तखल्लुस है. हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है. और वो जैसे हमारे नासिर चुनियोटी साहब, मैं अभी फरंगे आसफिया का आगाज करता हूं तो कहते हैं जी आज का शेर. तो ये हूट करने का एक अंदाज था, पहले मिसरे पे ही कह देते हैं तखल्लुस. फटाफट मुका. ये सारी रूदात कहाँ है जी? ये रुदाद आपको मिलेगी फरंगे आसफिया में. मैंने कहा ना फरंगे आसफिया में जो उसका फरहंग का पोर्शन, उसके अलावा जो तारीख है, जो वाकयात हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, एटिमोलॉजी, वो बहुत दिलचस्प है. बागी आपका तखल्लुस क्या? बागी से बड़ा तखल्लुस क्या होगा? नहीं शायरी च कुछ शेरों में इस्तेमाल किया है मैंने तखल्लुस. अच्छा, वो पहले दौर होते थे जब इस पे बड़ा गौर होता था. एक घरों निकल दे रहे लोग कहने लग पे तखल्लुस. वो कहते मैं मुशायरे च नहीं, मैं दही लैन.